Another little sere. Yes. Good morning, mga mami. Tayo ay magluluto ng ginisang sayote. So, ginisa muna natin ng mabuti yung giniling, guys. Yan, bago natin ihulog yung ating siyempre, bawang, sibuyas. Ayan, ginisang mabuti. Sabi ni Mother. Tapos, pagka okay na yung giniling, guys, pag ganyan na brownish na siya, ayan. Tingin ko okay na yan, guys. Ilagay na natin ang sayote. Ayan, guys, naiblagan pa. Siyempre, mekos-mekos lang yan. Mekos-mekos natin, guys. Lagyan natin yung pork cubes. Ayan, saka oyster sauce, guys. Ang palasa. Ayan. Another. Ang palasa. Liquid sesame. And 2 cups of water. Mekos-mekos natin, guys. Ayan. Lubog natin yung sayote. Sa kabilang nagluluto tayo ng diritong alumahan. O partner na itong gulay natin. Tantiameter lang, guys, yung ating sukat. Me, ayun na, first bite. Na-bless the food mo na. Gutom na gutom. Wala kasing merienda yan eh. First bite. Mainit. Sayote, guys. Ayan na, luto na tayo may pidin. Tsaka yung alumahan prito. First bite. Sarap? Sarap. Ayan tayo, guys. Samahan nyo kami sa pagkain.